word. So in those few words, suddenly by the age of 2, child loses to speak, যা শব্দগুলো শিখেছিল সেগুলো ভুলে যায়. In most cases, we have seen that some high fever is there, and after that it happens. Okay, let me cite example of my own son. He had very limited vocabulary. That time I think hardly he was speaking 5 to 6 words. He used to clearly say Ria, my daughter's name, Ria, Bapi, Kurkure, Auto, and there was another word. He never called Ma. Till date, he has not called Ma. But he did have fever. Okay, by the age of, after age of 2, he used to have convulsion. Not seizure, convulsion. High fever and convulsion. And I think he had convulsion till the age of 6. So he had major regression in the sense he had learned a lot of skills he could learn, and speech was just being workable. But it so happened that he went entirely silent. And there were some mishaps in his life. I think till the age of 9 or 10, he was absolutely silent, wouldn't utter a single word. So that kind of massive regression was there. Now you have to understand, আপনাদের সবাইকে বুঝতে হবে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টের প্রসেস কি। অনেক কটা শব্দ আমরা শুনি, স্পিচ, ল্যাঙ্গুয়েজ, কমিউনিকেশন। স্পিচটা কি? What is speech? You have to understand, speech is nothing but a motor and mental skill. Motor mane muscular development, and mental mane cognitive. So ekta bacha speech develop er jonno motor and mental skill is very important. Okay, now what is the diagnosis of autism spectrum disorder? এইটা না আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু কেউ গুরুত্ব দেন না, কেন জানি না, মানে কোন বেসিসে নয় আমি জানি না। সো উই কল ইট নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার। নিউরোডাইভার্সিটির মধ্যে পড়ে, এটুকু এগ্রি করেন তো? সো নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড। নাও এটার সঙ্গে ডায়াগনস্টিক ফিচার্স আর কি কি আছে? এদের ফিক্সেটেড বিহেভিয়ার হয়, রিজিড বিহেভিয়ার হয়, রিপিটেটিভ বিহেভিয়ার হয়, আর সেন্সরি প্রসেসিং ডিসঅর্ডার। এটা আপনারা সবাই জানেন, সেন্সরি প্রসেসিং ডিসঅর্ডার। বাট এটার ইম্প্যাক্টটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অন আ চাইল্ডস লাইফ? এটা ভেবে দেখেছেন কোনো সময়? এটাই তো আসল প্রবলেম এরিয়া, এটাই তো চ্যালেঞ্জিং, এটার জন্যই তো যত সমস্যা। নাও ইন কেস অফ স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট, আচ্ছা ল্যাঙ্গুয়েজ কি শুধুমাত্রই স্পিচ, না আরো অনেক কিছু আছে? ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু আরো অনেক কিছু আছে, শুধু স্পিচ নয়। স্পিচ ইজ দ্য মেজর স্কিল ফর দিস, বাট ইট ইজ নট অ্যাবসলিউটলি এভরিথিং। ওকে, তো এটা আপনাদের বুঝতে হবে যে স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ঠিক আছে, অনেক বাচ্চারা কিন্তু ভার্বালও হয়। তাহলে এই ভার্বালিটির ক্ষেত্রে ভার্বাল বাচ্চাদের কি করে অটিস্টিক বলা হয়? অনেক পেরেন্টস আমাকে জিজ্ঞেস করে, ম্যাম আমার ছেলে তো কথা বলে, ও একটুখানি আটকে যায়, তো সেখানে অটিজম ডিটেকশন ইন ভার্বাল চাইল্ড খুব ডিফিকাল্ট, বিকজ পেরেন্টসরা রিয়েলাইজই করে না। যতদিনে রিয়েলাইজ করে, it becomes too late.
অনেক দেরি হয়ে যায়, তো সেই দেরি হওয়ার জন্য কি হয়, বাচ্চার ভাইটাল ডেভেলপমেন্টাল টাইম পিরিয়ডটা কিন্তু বেরিয়ে যায় হাত থেকে। তো একবার পার্সোনালিটি যদি সেটিং করে যায়, সেক্ষেত্রে ইট বিকামস রিয়েলি ভেরি ডিফিকাল্ট পরবর্তীকালে কোনো ওর সঙ্গে কাজ করা। তো ইট ইজ বেটার যদি তাড়াতাড়ি ডিটেক্ট হয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ইউ ক্যান ডু আ লট ফর দ্য চাইল্ড। আমার মনে হয় যে যত তাড়াতাড়ি ডায়াগনোসিস হয় তত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা কিন্তু খুব ভালো দিকে এগোয়। দেরি হলে খুব দেরি হয়ে যায় না। এবার কিছু ফ্যাক্টরস আছে, এই ফ্যাক্টরস গুলো জানাটা খুব দরকার, যে যখনই আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টের কথা বলবো, তাহলে আমার বাচ্চার যে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করবে তার উপরে কিছু জিনিসের প্রচুর ইনফ্লুয়েন্স হয়। ঠিক আছে, মানে কোন কোন জিনিস থেকে আমার বাচ্চার ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করতে সুবিধা হয়। সব থেকে প্রথমেই আসে বাচ্চার জেন্ডার ভেরিয়েশন। না, জেন্ডার ভেরিয়েশন কেন বলছি, কেন কি, যে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে না, ছেলেদের সবসময় একটু কথা বলার সমস্যা থাকে, মানে ওরা মেয়েদের তুলনায় একটু দেরিতে বলে। মেয়েরা যেরকম চটপট কথা বলতে পারে বা চটপট কথা তুলে নিতে পারে, সেটা কিন্তু আমরা ছেলেদের ক্ষেত্রে দেখি একটু সমস্যা। তার থেকে বড় ব্যাপার হলো এবার যেটা হোম এনভায়রনমেন্ট। হোম এনভায়রনমেন্টটাও বিশাল বড় ফ্যাক্টর। কিরকম ফ্যাক্টর? যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল, আমার বাড়িতে প্রচুর ভাষা। ঠিক আছে, যেহেতু আমাদের ফ্যামিলিতে সবাই বিভিন্ন জায়গা স্টেটে থাকে, প্লাস আমরা যেরকম আমরা 3 বউ 3 স্টেটের, আমার ভাই বউ অন্য স্টেটের। সো উই হ্যাভ 8 ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন আওয়ার হোম। সেক্ষেত্রে আমার মেয়েরও কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হয়েছিল, বাট আফটার শি স্টার্টেড গোয়িং টু স্কুল, ও সেই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায়। বাট ইট ডিডন্ট হ্যাপেন ইন মাই সানস কেস। আই ওয়াজ ইন আ দিস ডিলেমা, যে তারও হয়তো সেই সেম ফ্যাক্টর, বাট ইট ওয়াজ নট লাইক ইট। তখন অটিজমের অত অ্যাওয়ারনেস ছিল না, জানা কম ছিল, যদিও বা সাইকোলজি স্টুডেন্ট আমি, কিন্তু আই ওয়াজ নট অ্যাওয়্যার মাইসেলফ। সো ওর ল্যাঙ্গুয়েজ ইম্প্যাক্ট হয়েছিল। Then I started studying again যে what were the things. So I came across যে home environment a বিশাল বড় factor, in the sense আজকে আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বলছি, আমার হাজবেন্ড একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে, আমার বাড়ির কাজের লোক একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে, মাই ডটার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে, মাই ইনলজ আর টকিং। একটা ছোট বাচ্চার জন্য কিন্তু 2-2.5 বছর বাচ্চার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রাসপিংটা আসে না নর্মালি। মানে ইটস নট অটিজম রিলেটেড প্রবলেম। ল্যাঙ্গুয়েজ গ্র্যাপস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ইন মোস্ট কেসেস, দ্য গ্রাসপিং অফ ল্যাঙ্গুয়েজ develops slowly. It doesn't develop from the beginning. Okay. So because it does, and if you know the child doesn't have an exposure, the child doesn't have an exposure, then how language will develop? আগেকার দিনে কি হতো, এটা খুব একটা সমস্যা হতো না। It was not a problem in yesteryears, because most of the families were joint family. Okay. But today we have nuclear family. Child is basically being brought up with a caregiver, and children in kindergartens are, they themselves have problem. Even normal children have a lot of behavioral issues. So you can understand the social and cultural influence of today is very, very different. So what happens, it is impacting language problem for the normal children also. Forget about autistic children. নর্মালি বাচ্চাদের যে ইস্যুস গুলো হয় সেখানেও কিন্তু গন্ডগোল আছে। ওকে, the biggest problem now here,
the entire storyline, the biggest factor which actually impacts verbality of child with autism spectrum is cognitive factor. আপনারা সবাই স্পিচ থেরাপিস্টের পেছনে দৌড়াচ্ছেন, ভেরি গুড, দৌড়ান, বাট প্রবলেম এরিয়া তো প্যাথোলজি নয়। এটা ভুল ধারণা, এটা ভুল প্রচার যে হ্যাঁ কোমরবিড সিচুয়েশন যদি থাকে, মানে ইফ দের ইজ ক্লাসিক্যাল অটিজম with comorbidities, then it can be a pathological problem. But shekhtre, it's a waste of time and energy going to a speech therapist. Because speech is much easier to be taught to a child by home environment. बाड़ी लोकेरा मिले, घर के लोग मिलके ज्यादा हेल्प कर सकते हैं बच्चे को स्पीच में, not outsiders. Because if a child is not comfortable with the person, if a child is not lovingly taught, by fear, you cannot teach a child language. ज्यादातर स्पीच थेरेपिस्ट लिटरली अब्यूज करते हैं, ऐसे ऐसे बोलो बोलो, ये क्या तरीका है? मैंने तो किसी को देखा मुंह में घुसारे निकाल रहे हैं, घुसारे निकाल रहे, ये क्या तरीका है? हमारे बच्चे क्या इंसान नहीं है? अगर प्यार से आप नहीं सिखा सकते हो तो प्लीज छोड़ो। कॉग्निटिव फैक्टर्स, कॉग्निटिव फैक्टर्स हमें क्यों समझना है यार? डॉक्टर लिख रहा है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, आप ओटी के पास भाग भाग के जा रहे हो, आप लोग सब ओटी के पास भाग भाग के जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? सेंसरी प्रोसेसिंग इज अ प्रॉब्लम, राइट? तो वही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लैंग्वेज में भी। आज सबसे जरूरी जो स्किल चाहिए, सबसे जरूरी स्किल चाहिए, सबसे पहले चाहिए, वो है इमिटेशन स्किल, जिस पर ज्यादातर कोई काम ही नहीं करता है। शीशे के सामने बिठा के बच्चे के साथ काम करके कोई फायदा नहीं है जितना आप इमिटेशन स्किल पर काम करोगे। यहाँ पे एबीए का बहुत बड़ा एक काम है। तो ये कॉग्निटिव फैक्टर्स इम्पेयर्ड होने से क्या होता है? आप लोग कभी सोच के देखो, जो आप बच्चे को बोल रहे हो वो क्या वो समझ रहा है? नहीं समझ रहा है। क्यों? उसमें जो कॉग्निटिव पहला स्तर है, जो कॉग्निशन में पहले होता है, उसको कहते हैं हम थ्योरी ऑफ माइंड। वही तो इम्पेयर्ड है। এই থিওরি অফ মাইন্ডটা ইম্পেয়ার্ড বলেই তো তাদের সমস্যাটা হচ্ছে। থিওরি অফ মাইন্ডের উপরে কাজ করতে হবে, করা যায়, ঠিক আছে? সো থিওরি অফ মাইন্ডের উপরে কাজ করতে হবে। থিওরি অফ মাইন্ডের উপরে কাজ না করলে ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো ডেভেলপমেন্ট সাধারণত আপনারা দেখবেন। দ্বিতীয়ত হলো, when you talk around something, it has to be interest area of the child. See, inattention is a problem with autistic children. Okay, even normal children আপনার সঙ্গে কি ঝটপট ঝটপট করে কথা বলবে? কয়েকটা বাচ্চা ছাড়া তারাও কিন্তু সে কি ফিল করে, তাদেরও সময় লাগে আপনাকে বুঝে কথা বলতে। সো হোয়াট ইউ ডু, এটা ছোট বাচ্চা যে সাধারণত কথা বলছে না, তার সঙ্গে কথা যদি একটা ইনিশিয়েট করতে হয়, তাকে তার সঙ্গে কমিউনিকেশন যদি ইনিশিয়েট করতে হয়, আপনি কি করবেন? আমরা বলবো so you are pairing with the child. So that is something very important, that you pair with the child. So cognitive এটাতে সমস্যা কোথায়? Theory of mind impaired, and because the second level, the central coherence বলে যেটাকে, central coherence এ কি হয়, তারা ভাবুন আপনার বাচ্চা এই বক্সটা নিয়ে খেলে যাচ্ছে and you are trying to talk with the child. Are you sure he's listening to you? His total concentration is in this. So he is absolutely engrossed in this. আপনি কি বলছেন সে কিন্তু
মাথায় রেজিস্টার করছে না, বিকজ হিউম্যান মাইন্ড ইন নর্মাল কেসে সাউন্ড ফিল্টার করতে পারে না। লাইক ইউর লিসনিং টু সামওয়ান এন্ড সাডেনলি সাম কাইন্ড অফ sound happens outside, you get distracted. Why you get distracted from sound? Because your brain cannot filter the stimulation, too much stimulation of noise. তো আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি হয়, ওরা কিন্তু হাইলি ডিস্ট্রैक्टेड হয়ে যায়, एंड ওরা যে জিনিসটাতে এনগেজ, जिसमें वो एंगेज्ड है, उसको उससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। इसका मतलब आप जो साउंड दे रहे हो वो साउंड उसके दिमाग तक पहुंचा नहीं, तो क्या बात करेगा। तीसरा, हम लोग अक्सर ये मैं बोलूंगी इंडियन थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमेशा फ्लैश कार्ड्स के साथ काम शुरू करते हैं। तो फ्लैश कार्ड, वो भी एनिमेटेड फ्लैश कार्ड ज्यादातर हमारे बच्चों के साथ काम नहीं करता है। इट्स वेरी रेयर until unless child is super intelligent, they don't understand animated flashcard. Then what to do? Even for language, you have to start working with identification. Why ABA is so popular? Because of this only. Identification. If the child doesn't know how to identify, if he doesn't know with what object he's interested in, the name, that object, and a non-identical aspects of the object, आप कैसे लैंग्वेज डेवलप करोगे? एक चीज याद रखना, मैं अक्सर देखती हूँ सब इस बात पर अड़े, मुझे भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, इसका कोई मतलब नहीं होता है। सच बात बताऊं, इन 18 साल में एक चीज समझा है मैंने, अगर ऑटिज्म है, ऑटिज्म है, इसका लेवल इनिशिएट करके इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो फर्क पड़ता है, देखिएगा, अक्सर बोलते भी हैं हर बच्चा एक नहीं है, तो हर बच्चा जब एक नहीं है तो माइल्ड मॉडरेट में हम डाल ही क्यों रहे हैं। जो फैक्टर है वो है स्किल फैक्टर। सबसे बढ़िया होता है अगर उनका करंट लेवल निकाला जाए कि उनको कौन कौन से स्किल आते हैं, कौन कौन से स्किल नहीं आते हैं, तो जो स्किल आते हैं उसको फर्दर डेवलप करो, जो स्किल नहीं आते उस पर काम करो। आपका काम करने का गोल प्लान क्या होना चाहिए? स्किल डिविएशंस पर काम करो। अक्सर देखा गया है स्किल डिविएशन में काम करने से 70 to 80% इंप्रूवमेंट दिखता है रे बाबा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो है लर्निंग एनवायरनमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, लर्निंग एनवायरनमेंट। राह चलते बातचीत करने से लैंग्वेज डेवलप नहीं होता है, उसका एक तरीका होता है। तो क्या क्या फैक्टर्स करने से लैंग्वेज इंप्रूव करेगा इन ऑटिज्म? एक तो आपको ले जाना पड़ेगा बाहर, बाहर ले जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाहर ले जाकर? उसको तरह तरह का एक्सपोजर दीजिए। जैसे मेरे कम्युनिकेशन क्लास में देयर वाज दिस वन कम्युनिकेशन क्लास where I was talking about going to a mall and what you do in a mall. So toy section child knew, food section child knew कि वहां जाने से उसको पिज्जा पसंद था, उसे पिज्जा खाना और कोल्ड ड्रिंक्स खाना उसको पता था, और उसे टॉय चाहिए, टॉय सेक्शन पता था। जब मैंने उसको ग्रोसरी सेक्शन दिखाया कि महीने का सामान जहां से आता है, he was blank, has never seen a grocery section. This is something you, मैंने, कितने बच्चे हैं आप बच्चों को सामान खरीदने ले जाते हो,
कितने बच्चों को आप किसी गैराज में ले जाते हो या बाहर पार्क में, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि एनवायरमेंटल एक्सपोजर आप लोग कितना देते हो। ये बहुत जरूरी है। और कोई भी चीज सिखाने से पहले तो सबसे जरूरी है वो है मोटिवेशन। आप बच्चे को अगर मोटिवेट नहीं करोगे, उसको एनकरेज नहीं करोगे, एनकरेज मतलब बोलो बोलो बोलो, मैंने पूछा तुम बोलो, दैट्स नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन इज काइंड ऑफ reinforced communication with the child, बिकॉज वो अगर इजी नहीं होगा, वो अगर आपसे कनेक्ट नहीं होगा सब्जेक्ट पर, तो लैंग्वेज कहाँ से डेवलप होगा? उसको तो सब, जैसे सपोज ये डब्बा उसे बहुत पसंद है, तो ये उसके साथ खेल रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि सेम डब्बा एक और लाऊं और उस वो जैसे खेल रहा है मैं वैसे ही खेलूं। तब ना वो समझेगा, अच्छा मम्मी देखो मेरी तरह खेल रहा है, तभी तो वो आपसे कनेक्ट करेगा। और मम्मी को तो छोड़ो, बाकी सबके साथ भी तो कनेक्ट उसी एक चीज पर कर सकता है। दूसरा है, आप लोग घर में कर सकते हो, सपोज उसकी ग्रैंडमदर बात कर रही है, जब हमारे बच्चे ऑटिस्टिक बच्चों को कुछ पूछा जाता है ना, तो हम झट से बोलते हैं, ए तेरे को पता है, बोल बोल, तुझे पता है, तेरा नाम नहीं पता तेरे को, ऐसे बात करते हैं। कभी सोच के देखा है, जिस बच्चे को ऑलरेडी एक चैलेंज होता है और आप इस तरह से बीच में बोलते हो, तो जवाब वो किसको देगा? जो सवाल किया गया है उसका जवाब वो कैसे देगा? उचित होगा, जिसे हम इस टर्म को बोलते हैं टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, मतलब जब कोई पूछे, जो जवाब है उस जवाब को बड़े धीमे आवाज से उसके कान में बोल दीजिए ना। एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, तीसरी बार देखेंगे वो कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात, बच्चा मांगना ही नहीं जानता है। उसे कुछ चाहिए तो फूड ग्रैब करता है, या कोई चीज चाहिए उसे वो ग्रैब करता है। क्या हम उसको सिखाते हैं इस तरह से एक सामान लिया जाता है? हम इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा है, बच्चा समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन यही से शुरू होता है कि अगर आपको लैंग्वेज डेवलप करना है, सबसे पहले बच्चे को एक चीज मांगना सीखना पड़ेगा। इसको हम इन एबीएस की ओपन हैंड जेस्चर बोलते हैं। अगर वो नॉन वर्बल है, उसे सच में बात करने में तकलीफ है, तो हम लो टेक और हाई टेक भी यूज करते हैं। लो टेक हाई टेक करने से हमने देखा है कि काफी ज्यादा बेहतर कम्युनिकेटिव उन लोगों का पर्सनालिटी होता है। तो इस पर तो हम ध्यान देते ही नहीं है। कितने पेरेंट्स हैं आप लोग जो सच में इसमें करेंगे? आप लोग सोचो नॉर्मल तरीके से सब हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल या एबनॉर्मल बात नहीं आ रही है, बात है कौन से तरीके से कम्युनिकेशन सिखाया जा सकता है। तो बहुत कुछ है, स्ट्रक्चर है। आज लो टेक हाई टेक इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर यू गिव टू योर चाइल्ड, उस पर काम करो। टीचिंग स्ट्रेटजीज में पड़ता है लो टेक एंड हाई टेक। तो आप पहले मांगना सिखाओ, ओपन हैंड जेस्चर, बच्चे को चॉइस सिखाओ, क्योंकि चॉइस क्लियर नहीं कर पाएंगे तो यस नो कंसेप्ट कहाँ से सीखेंगे? कंसेप्ट्स के लिए आपको प्रीरेक्विजिट सिखाना अत्यंत जरूरी है। तो বাচ্চাকে শেখাতে গেলে তাকে তার মতন করে শেখাতে হবে। সেই যদি তার মতন করে আপনারা না শেখান, তাহলে ও শিখবে কি করে? ইট উইল বি অ্যান ইন্টারনাল স্ট্রাগল। আর সত্যি কথা বলতে গেলে, স্পিচ ডিসরাপশনের জন্য আননোয়িংলি পেরেন্টসরাই দায়ী। কেন কি, মোস্ট অফ দ্য টাইম whenever you know what happens, they disrupt the language. Like a mother is asking a question to a child and immediately she interrupts him. He's silent, so she feels she needs to make him speak.
বলো, বলো এটা আ করে বলো, জোরে করে বলো। Come on. That is where the problem starts. But what you're talking about, what the child needs to talk back to you, if you use visuals, believe me, you have a better strategy of making the child speak. Okay. So you have to understand that these are the things which you have to work on. So, হ্যাঁ, জেনেটিক ব্যাপারও আছে, যেখানে দেখবে বাড়িতে অলরেডি স্পিচ ডিলে ইজ দেয়ার, সো ইট উইল বি দেয়ার। মেডিকেল কন্ডিশন কি? In most cases, if mother, there are some medical conditions during pregnancy. Jodi parents, I mean, especially the mother is having some kind of medicine, যেটার cause হতে পারে যে oxygen depletion in the bloodstream of the mother, then definitely it is going to affect the brain development of the child. Now, this is not an established thing in the sense ডেটা কালেকশন বা রিসার্চ তো এই লাইনে খুব কম হচ্ছে। আমি কোন বেসিসে বলছি? আমি বলছি আমার কাছে প্রচুর ডেটা আছে। আমি 18 years, I think 18 years এরও বেশি হয়ে গেল এখন, আই এম সিইং আ প্যাটার্ন। এই প্যাটার্নে দেখেছি, মানে I hope some research happens in this area so that we are on a very better. When mother suffers, so সেখানে বাচ্চার নন ভার্বালিটির একটা ব্যাপার আছে। Okay. And that non-verbality is little serious. মানে সেখানে বাচ্চাকে খুব বেশি গুতিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ বার করা যায় না। But if you do nothing also, in that case, it is seen that they do develop need base. So to improve communication, I think parents should understand the value of technology. Technology use করলে কি হয়েছে, it's kind of, that help, that boost of confidence to the child to speak up. So these are the factors you have to think about, read about, understand, and learn for your own self. It will help not only the child, but you as parent also, because you're worrying constantly. The worry is so stressful. You need an answer. I think the most important thing, যেটা সব থেকে বেশি দরকারি, is parent empowerment. You know why? Because whatever the doctors do, whatever the therapists do, whatever everyone does, the real people who matters in a child life is the parents. So at the end, it is the parents who need to understand, because they're the best interface for a child. সেই জন্য কমিউনিকেশনটা, বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট মডিউলটা কিন্তু একটা পেরেন্টের জানা অত্যন্ত দরকার, যতই থেরাপিস্টরা কাজ করুক। If parents don't know these two things, behavior management module and communication development, then there are problems. Okay. আরেকটা কথা, before I end this, don't think your child is a fool. And don't abuse your child. Please don't hit your child, don't scold your child. That's the worst thing you do. Believe me, a child is struggling. They fail to understand our world because this is not interesting to them. Their world is beautiful. So you want to make a connection? Try to see through their eyes. You'll find they have a beautiful world. And if you can include yourself, নিজেকে যদি ওদের জগতের মধ্যে ঢুকাতে পারো, you find an intelligent kid waiting for you. They are beautiful people with beautiful mind.
and it's not difficult to do so. নিজের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে ভয় পাবেন না। আমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করাটাই আমরা ভীষণ ভয় পাই। বাট আসলে একটু ভেবে দেখুন তো, ডায়াগনোসিসকে আমরা যদি ইগনোর করি তাতে কি কোনো লাভ হয়? হয় না। সো এই ফ্যাক্টরস গুলো একটু ভাবো, একটু কি নোটস গুলো নিয়ে গুগল করো, পাবে, অনেক কিছু পাবে। নাম্বার 1, কগনিটিভ ফ্যাক্টর ইম্প্যাক্টিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা ভীষণ দরকার বোঝা। তারপরে read how theory of mind and central coherence becomes a roadblock, being impaired, why the challenge is there. Functional adaptability পড়ো। These are the things, if you read, you'll come to know. And language development, behavior therapy, native therapy, আছে theory গুলো আছে, ওগুলো একটু পড়ো। নামচস্কি কি বলেছে, এগুলো একটুখানি পড়ো, একটু পড়াশোনা করো। এগুলো বিভিন্ন ভাষা হয়তো পাওয়া যায়, ইংলিশে তো পাওয়াই যায়। একটু পড়লে নিজের নলেজ বাড়বে আর নিজে বুঝতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি করতে কি হবে। অন্ধভাবে কারো পেছনে কিন্তু দৌড়িও না। Help your own child by learning yourself. Thank you.